बाब आयज काल पयशे आल्या ओबराचे खूप प्रॉब्लम इश्यू चालू जाल्या गोंयांत. जशें सीएम सांगता की आपूण ते हाडूंक ना जाल्यार हे चल्लां कितें? हेतून कितें दोळे धापून सीएम लोकांक उत्तरां दिता असेंब्लीन अशें तुका दिसता? खंय तरी आमकां अशें दिसून येता की सरकार जे पळय आमचे भितर घुसपट घालूंक सोदता, खंय तरी जे पळय नीज गोंयकारां जे स्थानीक लोक आहा तांकां खंय तरी दिशाभूल करपाची तेजो प्रयत्न. एके वाटेन आयजूच 9:30 सुमार मोपा जे टॅक्सी भाव आहा पळय तेंच्यांनी कंप्लेंट घातलेली आसा. कोण तरी तो ताका म्हाका हिरोय करपाचो ना. तशेंच एक अंजुना पुलीस स्टेशनारूय आतां जस्ट केस रजिस्टर करून येयले आमी. तशेंच आमी ते दीस आमची जे युनियन आसा पळय तेंच्यांनी गाडी बूक करून ती कलंगूट पुलीस स्टेशनाक अटॅच केला. तशीच तुमकां खबर आसतली कालूय एक इश्यू जाला कोलवा पुलीस स्टेशनार. एके वाटेन सरकार सांगता की ओला उबर चलना आनी दुसऱ्या वाटेन बॅकडोर तांकां एंट्री दिता. लास्ट टायम तशें फोर्टा मायल्साक दिल्ले पळय तशेंच. आनी आयज हे ओला उबर इनलिगली गोंयांत ऑपरेट जाता आनी सरकार म्हणटा की खंय तरी ओला उबर ऑपरेट जायना. आनी तुमी पळयलां आसतले जे आरजी पार्टीचे जे आमदार आसा विरेश बोरकार तेणी तो विशय बरो भशेन तापयलो असेंब्लीन आनी लोकांक जे गोंयकार आसा तांकां दाखोवन दिले की खंय तरी ओला उबर इनलिगल ऑपरेट जाता. आनी हे कोणाच्या आशिर्वादान जाता ते आमकांय खबर ना. ते गोंयकारांक हे पळोवचें पडटलें. आनी विरेश बोरकार भायर येयलो असेंब्लीचो भायर आनी तेन्ना तेणी मिडिया मार्फत ते दाखयले. तेणी स्वता आपल्या मोबायलांसून बूक केले ओला उबर आनी दाखयले की ती फंक्शनल आहा म्हणून. सो हितून दाखोवन दिता खंय तरी सरकार जे पळय आमचे नीज गोंयकार आहा तांकां दिशाभूल करता. आनी जे पळय आमी आयज हांगर बसल्या आमकां एक भाडें ना आनी तुमी पळोवंक शकता की भाडें नासतना आमच्या भितर फक्त आमचे जे पळय टॅक्सी भाव आहा पळय तेंच्या भितर फूट घालूंक सोदता. डिवायड एंड रूल पॉलिसी घेवंक सोदता. म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता अशें करचें न्हू. आमकां सरकाराचेर खात्री आसा की आमकां जस्टीस मेळटलें 100% जस्टीस मेळटलें. कित्याक आमी 40 आमदाराच्या नजरेन हाडला तांकां तें खबरूय नासलें म्हणटा थोडे. म्हणटकूच आमचे जे युनियना मार्फत आमी तांकां 40 आमदारांक मेळ्ळे आमचे लिडर सगळे आनी तांकां पटोवन दिला की खंय तरी हे आमचे नीज गोंयकाराच्या धोक्या खातीर आसा आनी आमचे पोट तेंच्यांनी राखचे आनी तेंच्यांनी 40 आमदारांनी गोंयकार जे टॅक्सी भाव आहा तेंच्या वांगडा रावचे. थँक्यू विनंती आसा. थँक्यू दिपेश बाब. आनी तुका कॅब एग्रिगेटरांचें कितें सांगपाचें आसा? आतां गव्हर्मेंटान नोटिफिकेशन हाडला कॅब एग्रिगेटर गायडलायन्स 2025 म्हणून. आनी तितून आमकां सगळ्यांक बायपास करून खंय तरी ट्युरिजम स्टेक होल्डरांक कॉन्फिडंटान दिनासतना हें नोटिफिकेशन हाडलेलें आसा. तेजेर आमचो अपोज आसा आनी मोरासर अपोज आसतलो. कित्याक हो एप हो फिजिबल ना गोंयांत ते आमी दाखोवन दिला आमच्या लिडरांनी. जावं आमी पर्सनली वचोन जे AGT आसा जावं डायरेक्टर डिपार्टमेंट आसा पळय ट्युरिजम डिपार्टमेंट मिनिस्टराच्या अंडर तेजे डिपार्टमेंट आहा तेंच्या नजरेन हाडून दिला की एप हो गोंयांत फिजिबल ना. म्हणून सरकार फाटल्या दारांसून जे कॅब एग्रिगेटर गायडलायन्स हाडूंक सोदता तेजेर आमचो अपोज आनी खुबशे जे टॅक्सी बा अजुनूय हेजेर सिरियस ना. ते हांव मागता की तेंच्यांनी खंय तरी हे सिरियसली घेवचे आनी हेजेर ओपनली भायर येवचे. कित्याक आयज कॅब एग्रिगेटर येत जाल्यार आमच्या नीज गोंयकारांचो धंदो आहा पळय तो काबार जातलो. म्हणून सरकारान जो हाडला पळय कॅब एग्रिगेटर गायडलायन्स तेजेर आमचो सदांच मोरासर विरोध आसतलो. थँक्यू.